Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jai 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 Jagannath Swami Narayana Prabhu Narayana Prabhu Sumir Krishna Vala Ram Jaya Vrindavan Krishna Vala Ram Jaya Giri Govardhan Krishna Vala Ram Jaya Vrindavan Krishna Vala Ram Jaya Yamuna Puri Gaurani Jaya Gaurani Gaurani Jaya Gaurani Sati Pavana Gaurani Prabhupada 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 Hari Bo Hari Bo Hari Bo भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड राधा समात्म ब्रजमुंड धाम की जय। वृंदावन मथुरा द्वारिका धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चाकल्पतरोर्ध्वस्य कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नचिकेता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭଏସ ଶୁଣା ଅଛି କି? ଚଳ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम आज्ञा आज्ञा प्रभु। କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା ଟିକେ ଢାପସା ହଉଛି? ना प्रभु पूरा क्लियर ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କିଛି କିଛି ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ସେସନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ସମରାଇଜ କରିବି। ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡିବନି କେତେବେଳେ ସେସନ ସରିଗଲା। Okay? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଭିडिଓ ଅନ୍ କରିଦିଅ କି ଅଫ୍ କର ନା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କି ଏକ୍ସପର୍ଟଲି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟଲି କାମ କରିବାର ଅଛି ମାନେ କଣ କି, ଯେମିତି ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି କି ମାଛ ବି ଧରିବ କିନ୍ତୁ ଓଦା ହବନି। ଢଗଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। କଣ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟଲି ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ଏମିତି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କୌଶଳ ସହକାରେ, ତାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ପୁରା ସମରାଇଜ କରୁଛି। ତ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଗୀତା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୀତା ମାନେ କଣ? ଜି ଫର ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା। ଗୀତାରେ ଗୁରୁ, ଜି ଫର ଗୁରୁ, ଆଇ ଫର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆମର ପରିଚୟ, ଟି ଫର ଟିଚର, ତାପରେ ହଁ, ତାପରେ ଏ ଫର ଆମର ଏ ଫର ଆତ୍ମାରାମ ଥିଲା ଏମିତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ସାହସିକତା, ଅପରିମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସାହସିକତା ଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତି କି ଜୀବନରେ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ସଂଘର୍ଷ ତ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ କି କହିପାରିବା ବିୱଲରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କଣ ପାଇଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇଯାଇଥିଲେ? କାରଣ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ସେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଡରିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ କି ଆମେ ଆମେ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି କି ଆମ ଶରୀର ଦିନେ ରୋଗରେ ପଡୁ ବୋଲି। କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଯଦି କାହାର ଧଳା ହେଇଯାଇଥିବ, ସିଏ ବି ଡରିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଢା କି ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି। କେହି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। କି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଙ୍କି, ଛୋଟ ଅସରପା, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଧରିଥିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ କି ଫଟାକ ସିନା ଉଡିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କେହି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା? ଇଟ୍ ଇଜ କମନ ଟୁ ଅଲ୍, ଆଉ nobody wants it and nobody can avoid it. ଓକେ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁପରଫିସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ତ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ରୋଗରେ ପଡିବା ପାଇଁ କି ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ବୁଢା ହେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଆମର ଯୋଉ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ସଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆସୁ ଆମେ ବି କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, କି ନିୟତିର ଏଇଭଳିଆ ନିୟମ ଅଛି
न चाहिले ମଧ୍ୟ से आमଠୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଦବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ଖାଲି ସଲ୍ୟୁସନ ଆଡୁ, ସଲ୍ୟୁସନ ରିଏଲ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ କାମଟା କରିବାର ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା। ତ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉଟା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟେଡ ବୁକ୍, ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଶରଣାଗତି ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜଗତ ଗୁରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ପୁରା ପରିଚୟ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଭଗବାନ ମାନେ ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ କେବେ ବି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଉଠୁଛେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ଆସେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ତ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ କିଛି ରୋଗୀର ସେବା କରୁଥିବ, ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ବିଘଟନ ହେଇଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ, ଚେତନା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଟିକେ ରିକନଫର୍ମ କରିବ। ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ, ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଫିଲିଙ୍ଗ, ୱିଲିଙ୍ଗ, ଆକ୍ସନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ତିନିଟା ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କି ପରସେପସନ, ତ ସିଏ କିଛି ଭାବି ପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କହିଲି, ପରସେପସନ, ସିଏ କିଛି ଭାବି ପାରିବ, ସେନ୍ସ କରିପାରିବ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ତ ଯାହା କିଛି ସେ ମନରେ କିଛି ଭାବି ପାରିବ। ପରସେପସନ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧାରଣା ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ତାର ବ୍ରେନରେ କାମ କରିବ। ତାପରେ ପର୍ପସଫୁଲ ଆକ୍ସନ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ କାମ କରିବ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଏ, ଆଉ କାହାର ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରସେପସନ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଉ ପର୍ପସଫୁଲ ଆକ୍ସନ ହବ। ତ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ କଣ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ 99% ଭାବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ତେଣୁ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି। କେହି କେହି ଶୁଣିଥିବ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଆମେ ସାରା ସଂସାର ଆମର କଣ, ବସୁଧା, ବସୁଧା ଆମର କଣ, ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳିଆ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କାହିଁକି ସୋଲ ଅଫ ସିମିଲାର ନେଚର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଜି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ଧର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଣ, ଅଧର୍ମ କଣ, ତବେ ଅଧର୍ମକୁ କଣ ସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଦି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ପରସେପସନ, ପରସେପସନ ମାନେ ଆମର ଧାରଣା, ଅବଧାରଣା କରିବା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଧାରଣା କଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ହଁ, ତ ଏଠି ଭୀଷ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ କଣ, ଆମର ନିଜ ଧର୍ମ, ସଂସାର ଆମେ ଆସିଛେ, ଶରୀର ମିଳିଛି, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମ କଣ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମ। ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କରିବା, କି ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମହାନତା ବିଷୟରେ। ସବୁତକ ଯୋଗକୁ ସମରାଇଜ କରାଯାଇଛି 2ୟ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଛି ଆତ୍ମାରାମ। ଆତ୍ମାରାମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଏତିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଥିଲା, ଦୂରେଣ ହିଁ ଅବରମ କର୍ମ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ଅବମିନିଏବୁଲ କାମ, ଯୋଉ କାମଟା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଦେଲେ କଣ, କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା
ସବୁ लोक मृत्युवरण करेंगे तो युद्ध करवाटा ही खराब काम से से कहले मुझे युद्ध करें माइंड रे सेटा आसला तेणु आम आज चैप्टर 3 को एंट्री करने जाऊे तो यहाँ चैप्टर 2 रो जस्ट प्रीव्यू कहीदेली तो चैप्टर 3 रे ମୁଁ କିଛି ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି କଣ କଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମାନେ ବି ଚାପ୍ଟର 3 ପଢିବ ଏଇଟାକୁ ଧାରା ନେଇକି ପଢିବାର ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା अर्जुनस कन्फ्यूजन अर्जुन एक नंबर ରୁ 2 नंबर श्लोक अर्जुनଙ୍କର कन्फ्यूजन विषय वर्णना कराଯାଇଛି ହେଲା तापर सेकंड ହେଲା 3 नंबर ରୁ 9 नंबर श्लोक रे 3 नंबर ରୁ 9 नंबर श्लोक रे कौन वर्णना कराଯାଇଛି कि निष्काम कर्म जोग जोटा अर्जुन जो ज्ञान जोग से भावती ताठू उन्नत तो निष्काम कर्म जोग विषय वर्णना कराଯାଇଛି थर्ड रे 10 नंबर ରୁ 16 नंबर श्लोक पर्यंत कर्मकांड रु जने कर्म जोग को केमति जीव सेटा वर्णना कराଯାଇଛି 10 नंबर ରୁ 16 नंबर श्लोक तापरे 17 नंबर ରୁ 35 नंबर श्लोक पर्यंत वर्णना कराଯାଇଛି कि निष्काम कर्म जोग को केमति अभ्यास करिवो कौन कहले निष्काम कर्म जोग को केमति जने अभ्यास करिवो आ 36 ରୁ 43 लास्ट पोर्शन कि हमर जो सबुठारु महानतम शत्रु किए ना काम लस्ट ताको केमति जीतिबो तो एटा हला तर पूरा प्रीव्यू तेणु फास्ट हमें पढ़िबा कि त्याग तो प्रथम कहली टी आउ तार गोटे समराइज जदि भी करुथिले मु तो गोटे सिनोनिम्स मन रखि परिबो ट्री ट्री पर टी रे त्याग आर रे रिनंसिएशन तापरे ई रे एनिमी ऑफ द सोल आत्मार शत्रु किए लास्ट अछि नै नै टी आर ई हाँ ई रे अछि एग्जाम्पलरी कर्मयोगी किए माने कर्मयोगी रे सबटि श्रेष्ठ अछंती और लास्ट एटा एनिमी ऑफ द सोल आत्मार किए शत्रु तो एतिकी आम पढ़ा तो समस्ते भावुची मो सांगे रहिबे कि ना जीवेनी कुआडे तेणु अर्जुन भगवान भगवद गीता रे कहउछंती कि प्रथम श्लोक अछि मु 2-3टा श्लोक पढुची अर्जुन उवाच ध्यायसि यत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तो भगवान कोठी अर्जुन कहउछंती मते आपण कंफ्यूज करंतुनी जोटा सबटु मो पय बेस्ट सेटा कहंतु मते सकाम कर्म अपेक्षा कहउछंती बुद्धि सृष्ट किंतु मते एबळा भयंकर कर्म काहे की नियुक्ति करछंती 2 नंबर वाक्य से बड़े भगवान को आशा करछंती कि मते कंफ्यूजन में पकांतनी तो भगवान सेठी कहले अर्जुन को बेतले भगवान कोठार बेतले अर्जुन सुनिले कि त्याग करियार अछि तो अर्जुन खुशी हे गले कारण अर्जुन भाबुतिले कोन कि युद्ध को एबे त्याग करिए बोली तेणु भगवान किंतु अलग उद्देश्य रे कहले तो भगवान कहउछंती दी प्रकार लोक अछंती तो कौन दी प्रकार लोक अछंती हमें देखिबा किछि लोक कर्म को प्राधान्यता दियंती आउ के लोक ज्ञान को प्राधान्यता दियंती तो मते पाखरे भगवत गीता रखिले भलो हला तो दी प्रकार लोक कहली किछि जण थांती कर्मी कर्मयोगी तो कर्म करंती आउ किछि ज्ञान योगी ज्ञान को प्राहरण करंती किंतु भगवान कौन कहंती कि लोक माने भावंती ये कर्म करूची ये ज्ञान प्राप्त होनी आउ के भावंती खाली संसार को छाड़ी साइलानी ये कौन करिवो तो भगवान कौन कहंती भगवान कर उद्देश्यटा कौन आमे जानिबा भगवान कहउछंती कि हमर हृदय जे पर्यंत शुद्ध हेनी से पर्यंत आमे कोनोसी कर्म को त्याग कर परिबा नै मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट जे पर्यंत हमर हृदय शुद्ध हेनी आमे कोनोसी कर्म त्याग कर परिबा देखो तो कर्म कले जहाँ हमार कर्तव्य कर्म शास्त्र रे अनुमोदित होइतिबा कर्तव्य कर्म यदि करिबा तो आमे धीरे धीरे शुद्ध होबा तो शुद्ध हले कोन हमर हृदय ज्ञानटा प्रकाशित हबो मन रखिता शुद्ध नहला पर्यंत ज्ञान केबे प्रकाशित हबनी शुद्ध हले ज्ञान प्रकाशित हबो के बळा ज्ञान प्रकाशित हबो कि मु किए फास्ट कि भगवान किए संबंध कोन अछि तो एई ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमर हृदय प्रकाशित हबो तापरे कोन से धीरे धीरे सेई धीरे धीरे मुख्य आड़क से जीव धीरे धीरे संसार बंधन से मुक्त हबो किंतु सेति पय कुआ जाय कर्तव्य कर्म रो उद्देश्य हमें काहे कर्म करिया दरकार लोक तो देखो नॉनवेज वगैरह खाई दउछंती असे स्त्री पुरुष संग करछंती विभिन्न जिंस करछंती लोक माने किंतु कर्म करियार उद्देश्य कोन कोन पय भगवान कहउछंती
कि शुद्ध हवार आत्मशुद्धयत माने आमे शुद्ध हवा। तो एमती वर्णाश्रम अच्छी, वर्णाश्रम रे किछि ब्राह्मण रहिले, क्षत्रिय रहिले, वैश्य रहिले, शूद्र रहिले। तो ब्राह्मण कौन करिव, चारिटी दान रे दान ग्रहण कर सालारी नुह। ब्राह्मण यदि किए कि दरमा नउची ताले से ब्राह्मण नुह। तेणु ब्राह्मण कौन करे, दक्षिणा नवा कथा, दरमा नुह। ओके, तेणु से किंतु ज्ञान ता बदले से ज्ञान प्रदान करिव। क्षत्रिय कौन करिव, प्रोटेक्शन दब, समाज रो सब वर्गर लोक सुरक्षा दब, गो संपद को सुरक्षा दब ହେଲା। ସବୁ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ମନ୍ଦିର ସେବା ସବୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ କଣ କରିବେ, କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁ କରିବେ, ଶୂଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ନେଚର ଅଛି, ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ନେଚର ମାନେ କଣ କି ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ଯୋଉ ନେଚର ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେମିତି ମନେ ରଖିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥାଏ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଆସିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ରଜଗୁଣ ଆଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରେ ବୈଶ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଆସିଲେ ସେମାନେ କଣ କେବଳ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣକୁ କଣ କରିବା ଅଛି, ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ତ କର୍ମ କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଟାଚ ମୋଡରେ, ଡିଟାଚ ମାନେ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ଅଛି। ତ କର୍ମୀ ସେ କଣ ଭାବିବ, କଣ ଭାବିବ କି ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛି, ଯଦି କର୍ମ ଯୋଗୀ ହେଇଥିବ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି ତାକୁ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ଡେଡିକେସନ ସିନସିୟରିଟି କମିଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ବାସ୍ତବରେ ପରିଚୟ କଣ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି, ମୋ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଦୟାବାନ। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଫେସିଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ କଣ କରିବେ, ୟର୍ନ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କହିଛି ଆମକୁ ସେମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ମାନେ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ଅଛେ, ଆମର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ହବା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲାଇନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ। ତାପରେ କଣ, ଜମି ଯଦି କେହି କିଛି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ଟି ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନବାର ନାହିଁ। କଣ କରିବାର ଅଛି କି ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୁଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବବିଶେଷ। ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଦଉଛେ ଦବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମରି ଭଳିଆ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦବା ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବ ନା। ସେଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ନିଜେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଦେଖିଥିବ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନଚ କର୍ମଣ ଅନାରମ୍ଭେ ନିଷ୍କର୍ମଂ ପୁରୁଷୋ ସ୍ନୁତେ ନଚ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେହ ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରମଦି ଗଚ୍ଛତି। କି କେବଳ କର୍ମ ନ କରି ଲୋକ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବନି। ଏଠି କିଏ ଭାବିବ କି ମୁଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିବିନି, ମୁଁ କର୍ମ କରିବିନି, ହବନି। କାହିଁକି, କର୍ମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ, ଭଗବାନ ତାପରେ କହିବେ କି କୌଣସି ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କର୍ମ ନ କରି ରହିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସୋଲ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଆକ୍ଟିଭ, ସୋଲ କେବେ ଡରମାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କିଏ ଯଦି ଯିଏ ମା ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିବେ ତ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପିଲାଟେ ଥିବ ତ ସେ ପିଲା କିଛି ଦିନ ସୁପ୍ତ ଚେତନାରେ ଥାଏ, ତା ଚେତନାଟା ସୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 7 ମାସ ବେଳକୁ ଚେତନା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଇଭିନ ଇଫ ଚେତନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ ସେ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋଲ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଆକ୍ଟିଭ, ସୋଲ ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ କେହି କହିବ ମୁଁ କର୍ମ କରିବିନି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାର କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ନାହିଁ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି କର୍ମକୃତ କାର୍ଯ୍ୟତେ ହି ଅବସଃ କର୍ମ
ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହେଲ୍ପଲେସଲି ଜଣକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଜର୍ଗୁଣେ, ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି କି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉ ଆମର କିଏ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ସାଧୁ ଲୋକମାନେ କଣ ବସିକି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ହାର୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁଅର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନା କହିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବି, କାଳେ କଣ ହବ ପୁଣି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବରରେ କି ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ନିୟତମ ନିୟତମ କର୍ମ କରୁତମ, ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତ କର୍ମ କଲେ କେହି ଜଣେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବି। କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କର୍ମ କଲେ କିଏ ଯଦି ଭାବିବ, ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, କର୍ମ ଯୋଗ ପଢୁଛେ, କେମିତି ଆମେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇ ଆନାଲୋଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ପୁରା ଡିଜାଇନ ଢାଞ୍ଚାଟା ନ ଜାଣିବା, ଆମେ ଭାବିବା କର୍ମ କରିବା ମାନେ ତ କରିଲା ଆଉ, ଫସିଯିବା ପୁଣି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲି କି ଆମେ କେବେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଯିଏ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ସେ କେବଳ ମିଥ୍ୟାଚାର। କାହିଁକି ନା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିବ, ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବ, ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ସେ କଣ, ତାର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡା ଥିବ। ତେଣୁ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବି। ଏବେ ହବ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେଖିବେ କି କିଏ ଅଛି, ସେଠି କଣ ବାଘ ଥିବ, ତ ସିଂହ ଥିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ନା। ତେଣୁ କିମ୍ବା ପାଖରେ କିଏ ଭିକ ମାଗୁଥିବ, ତ ସେ ଭିକ ନ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଝଗଡା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯାହାବି, ତ ଗୁଣ ଗୁଡାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାର ଥାଏ ଆମକୁ, କି କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର କୌଶଳ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ୟାର ପୁରା ସାର ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞାर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनात् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ତ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର କି ଆମର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ, ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣୋ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଯଜ୍ଞ ବೈ ବିଷ୍ଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କେମିତି ମୋର ପିଲା ହଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଘରେ ପୂଜା କରିବି। କି ଚାଷ ବାସ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନୂଆ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଥିବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବନ୍ତି କଣ, କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ମୁଁ ୟୁଜ କଲି ହେଭେନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି। ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରିବ କି ମତେ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀ ପଚାରିବ, ପୂଜାରୀ କଣ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ତା ମାନେ କଣ, ସେ କହିବ ମୁଁ ମଲେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବି। ମଲେ ମାନେ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଭଲ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯିବ, କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଜ୍ୟୋତିଷତମ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସେଟା କରିବ। ତ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଧାନ, ଘିଅ, ଶାଢୀ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ସେ ନିଆଁରେ। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିକି ସେ କଣ କହିବେ, ସବୁ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିକି ଜାଳି କାଇଁ ଦଉଛ, କିଛି ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି। ହାତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ବହି ବିଷ୍ଣୁ। ଯଜ୍ଞର କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖ, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜିହ୍ବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ସତରେ ଏମିତି ହଉଛି ନା ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ଭାବି ପାରିବ ଏମିତି ସତରେ ଏମିତି ହଉଛି, ନା ତା ପଛରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ ଡକ୍ଟର, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର କହିଲା ମେଡିସିନ, ତ ସେ ଟାବଲେଟ ଦେଲା। ତ ଡକ୍ଟର କୁ ପଚାରିଲେ କି ଟାବଲେଟ ଟା କଣ ମୁଁ ପାଉଡର କରିକି ପାଇଦେବି, ନା ନା ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ପିଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ ତ ଘା ହେଇଛି, ଗୋଡରେ ଘା ହେଇଛି, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପାଟି ବାଟେ, ତ ଗୋଡରୁ ପାଟି ବାଟେ କଣ ଟ୍ୟୁବ ଲାଗିଛି ନା କଣ, ନାଇଁ। ତ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର କହିବ କି ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେମିତି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ
निज आधार देखि परिबानी युक्ति करि परिबानी काहेकि ना किछिटा जिनिस हमर परसेप्शन बाहर थाए तेणु आम भगवान को केमी अर्पण करार अच्छी यज्ञ मध्यम भगवान पाइपर तेणु रेन यज्ञ मध्य लाभ कौन अच्छी कि वर्षा हम वर्षा हेले कौन हम शस्य आसव मनीष मैंने खाइबे मनीष मैंने खाइले बीर्ज संग्रह हम बीर्ज संग्रह पिला हम पिला हेले से यज्ञ करेंगे साइकेल चलना तेणु एमती स्वर्ग हो कि पृथ्वी हो समस्ते संसार को भोग करेंगे स्वर्ग गला स्वर्ग भी बेसी दिन आम रही पारानी कहीं कहीं सेठी देख इंद्र इंद्र जो थे बेले बेले असुर मैंने सब आटाक करते स्वर्गर राज सिंहासन को नापी आटाक करते सेठी भी सुख ना तेणु से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सेठी भी अच्छी से भावे मुझे संसार भितर पड़गले स्वर्ग आसले सेठी भी दुख पाऊँ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तेणु सेठी भी दुख अच्छी कष्ट अच्छी तो से कौन कर ना ना कर्म करी कौन गोटे एक्सट्रा किसी गोटे करी जहाद्वारा संसार बंधन मुक्त हेबी चेष्टा कर ज्ञान लाभ करने ओके मोक्षकामी वेद शास्त्र अध्ययन कर शास्त्र को अध्ययन कर जान सत असत जान इंद्रिय संयम कर मन को नियंत्रण कर धीरे 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 से भगवान मोक्षकामी मैंने बुद्धिजीम रे कहते निर्वाण प्राप्ति आड़ को जीव तापर किंतु भगवत धाम अच्छी तेणु से वेदाहम तमेश्वराणाम परमेश्वरम तो से जान कि भगवान ही परमेश्वर से जानी धीरे धीरे तेणु से भगवान परम सत्य ए भौतिक जगत बाहर सबू देवादेवी भगवान लीडर आज जान जल्दी धीरे धीरे जान कि या पर आउ गोटे जिन भी कराया भक्ति जोग बोली तो कर्मकांड रु धीरे धीरे सकाम कर्म निष्काम कर्म तापर धीरे धीरे से शांति जान तेणु ये तीन प्रकार कर्म अच्छी तो कौन कर्म कार मन अच्छी मुझे भी लास्ट टाइम तीन प्रकार कर्म कही विकर्म कर्म अकर्म विकर्म तो कर्म माने जोटा शास्त्र रे दिया है देखो आम कर्म करने जाऊँ आम जानते को कर्म करार अच्छी पाठ पढ़ाटा को कर्म आसो कर्म भितर ही आसो किंतु यदि किए कह कि मु मद दुकान करी सेटा को कर्म आसो विकर्म विकर्म माने जो आम शास्त्र नियम को मानती सेटा विकर्म अकर्म अच्छी अकर्म माने शास्त्र नियम आउ कौन कौन मानती कि आमर मांसाहार करवा जीव हत्या करिकी किंबा मद्यपान सेवन करवा तापरे जुआ खेलिबा स्त्री पुरुष असत स्त्री पुरुष संग करवा ते सब जिन कोतरे आसी जाए हमर कि अकर्म सॉरी विकर्म विकर्म माने पाप कर्म ओके तेणु से हमको करिवार कौन अच्छी अकर्म अकर्म माने भक्ति जो कर्मर प्रतिक्रिया ना अकर्म करार अच्छी अच्छा कंपनी रे जॉब करवा को कर्म चंदन कहला समझते वीडियो ऑन कर रखियो ना वीडियो ऑन न करिकी केन सब घसुच लुचि लुचि केते दिन रहइबो सब कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम को कर्मर प्रभु कर्म शास्त्र किंतु मद दुकान काम करवा विकर्म प्रभु मद दुकान काम करवा कौन विकर्म से हमको भल कर्म कराया अछि तो मु आज समस्त को 5टा टिप्स देवी कि जो आम कर्म लोक कहते कर्म ही पूजा लोक कहती तो को केमी कर्म को आम पूजा बोले मानवा से कहबी धैर्य धरिकी शुणवार अच्छी टे ओके गोटे सेकंड हरे कृष्ण तो यहाँ मुझे कहली एवं तो ये बहुत सुंदर श्लोक अच्छी 3 नंबर अध्याय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगस्त्व कर्मणि तो फास्ट आर्ट ऑफ होली वर्क तो फास्ट कहली कि केमती हम कर्म कराया अछि कि आमर कर्म करार अधिकार अछि फल ଉପରେ आशा करार अधिकार भी नहीं आशा करार ही नहीं हमको सिंसियर है कि कर्म करार अछि किंतु हमको अलस्य हवार नहीं तो फास्ट लेसन हमको नवार अछि कि भगवान को हमें धन्यवाद ज्ञापन करवा आउ जहाँ भी हमको मिलो भगवान को प्रीति अर्थे अर्पण करवा इवन देवता माने भी से माने कौन करती निजे भगवान को निर्भर करती मदभयात बातो बात अर्थात वायुदेव भी भगवान को डिसरेस्पेक्ट न करने भगवान कौन करती भगवान कौन करती
हाँ सरी वायुदेव माने समस्त भगवान को डरती जिते देवादेवी अच्छा समस्त भगवान को डरती कहीं ना भगवान जो दायित्वटा देइछंती से दायित्व को केमि से सुचारू रूपे चलेबे तेणु से आमको कौन कराया आम जी कोटा अच्छी ताकू ग्रहण कराया अछि आम कौन कोटा अच्छी आम टे देखा मुझे इंटरनेट चेंज करुच्ची गोटे मिनिट मो वॉइस सुना अछि चंदन प्रभु अनम्यूट करी खाली कहबो स्क्रीन सहित मो वॉइस सुना स्क्रीन देखा अछि और मो वॉइस सुना अछि तो हाँ प्रभु सुना जाऊँ। तो स्क्रीन देखा अछि स्क्रीन ने किछि लिखा अछि कोटा हाँ प्रभु आवर कोटा दैट दिस विल नॉट। हाँ तो फास्ट ला हमर कोटा माने आमुको जेतिकी दरकार अछि लग्जरी और नेसेसिटी ए दिटा भितर डिफरेंशिएट अछि तेणु आमे फास्ट जानिबा कोटा खाद्य खाद्य रे कोन कोटा जो खाद्यटा भगवान को अर्पित हेतिबो सेटा आम पई कोटा सेटा को हम ग्रहण करे अछि किंतु नॉन वेज वगैरह हमको खाइबार नाही कि अन अन कोन अनऑथराइज फूड जोटा कि अधिक भी खाइबार नाही बेसी पेटे पेटे खाइबार नाही पेट बढ़ियार नाही हमको यदि किए कोटारे प्रॉपर्टी मो धन संपत्ति आमे आनी परिबा किंतु निजे जतिकी आमे मार्ग रे रोजगार करके धन संपत्ति अर्जन करथिबा ता पाए किंतु आमको अन्य संपत्ति ऊपर लोलुप दृष्टि पकेबार नाही तापर कोन आसला वेल्थ वेल्थ से जिंस अछि कि जतिकी आमे ऑनेस्टली आमे जतिकी पाइतिबा सेतिकी आमे ग्रहण करियार अछि किंतु आउ जहां भी आमे ग्रहण करूचे सेटा भगवान को अर्पण भी करियार अछि टीडीएस ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस आमे लाख टका इनकम कले 10% भगवान को सेवा रे देले तो एटा हमको करियार अछि कर्म कर्म भी କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ ଯଦି କିଏ କହିବ ମୁଁ ମାଛ ବିଜନେସ କରିବି ନାହିଁ ହବନି ତେଣୁ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରପର୍ଟି କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଏଟା कर्म गला जो पुणी अच्छी चारिटा नियम ब्रेक होतिबो से कर्म करार नहीं परिश्रम भी हमको करार अच्छी कि निजर लोभ को साटिस्फाई करने नुहे बरं भगवान चेतना को बढ़ावा परिश्रम करार अच्छी बाहा भी हबार अच्छी स्पाउज लिखा है बाहा भी हबार अच्छी कृष्ण कॉन्शियस वे रे हमको मैरिज करार अच्छी केवल भगवान संस्कार अधीन रे रही कि कृष्ण संतान उत्पादन करने हमको स्त्री किंवा पुरुष संग करार अच्छी घर घर भी बनैयार अच्छी घर को हमको मंदिर बनैयार अच्छी तेणु आम निश्चय घर बनैबा पोजिशन और पोस्ट आम यदि बड़ कंपनी वगैरह चाकरी करवा पोस्ट पोजिशन मिलिबो ताकू भी ग्रहण कराया अछि किंतु कृष्णଙ୍କର प्रसन्नता ପାଇଁ जोथिरे भगवान को आमे सब किछि अर्पण करि पारथिबा ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବା ପ୍ରଚାର ବଗେରା ଲଗେଇ ପାରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ବି ନେଇପାରିବା ନା କି ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ डोमिनियन जणी कहब ठीक अच्छी घरे मोर पिला छुआ समस्ते अच्छा उपरे मु कौन जोर जबरदस्ती किसी करें ना सेमाने अच्छा आम आश्रित होती तेणु आम डोमिनियन करार अन्य को जोर जबरदस्ती कर शोवा शोवा भी हमको कोटा कौन 6 घंटा इफेक्टिव आवर्स बेसी अधिक शोबार नहीं शोबार गोटे उद्देश्य कौन आम शरीर फिट रहिले आम भगवान सेवा करें रिक्रिएशन जमी कहले पिला जन्म करने कृष्ण संतान जन्म करने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गोटे अच्छी स्पोर्ट्स रे कौन अच्छी कि आमे जो आम शरीर सुस्थ रहिबो जाकि आमे भगवान के सेवा रे व्यवहार कर परिबा किंतु ना कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करया पई कि अनको इंप्रेस करया पई कि एमिति टाइम खराब चलची ताको पोस्ट करया पई नाही तेणु जहाँ तो सब किसी भगवान गटर मिली खाद्य शस्य जहाँ भी मिल्क प्रोडक्ट वगैरह अच्छी सब भगवान तो मिली तेणु नेचर प्रकृति देखिए आलोक सूर्य सनलाइट हिट के आम पैसा दौचे कि ना सब किसी भगवान को मिलूँ तेणु नेचर मैन गॉड आउ ए तीन टार समन्वय अच्छी तेणु जी समस्त सब जगह भगवान हस्तक्षेप को देखि पारुथिबो सेतबेले सी जानिबो कि हमर जीवन आधार आउ केंद्रबिंदु हेले भगवान कृष्ण बोली नेचर आम प्रकृति कहार प्रकृति भगवान प्रकृति तेणु लोक मैंने भावती ऑटोमेटिकली हो जाऊँ किसी ऑटोमेटिकली होनी केबे भी किसी ऑटोमेटिकली होनी बरं आमे जदि आमे से लिंक टा बुझी पारंतिनी तेणु पानी समुद्र रे अच्छी आम पाखे केमती पहुंचुची
पानी को सूर्यदेव माध्यम सूर्यदेव उत्ताप माध्यम बाष्पीभूत करुछंती सेठु बादल होउची वायुदेव माध्यम वरुणदेव माध्यम जल इंद्रदेव माध्यम से बादल भासी आसुची आम आड़क तापरे वरुण देव माध्यम हमको जल मिलूची तो केते सब माने यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन अछि आमे भाबुची ऑटोमेटिक हेउची तबे सेकंड सूत्र हला के अधारू छाड़ी जीवनी नहले निजे बुझी पारिबनी परे कहबो प्रभु जी तो गीता पढ़ो नांती केंती हो मते निजे धैर्य नाही हमर कोन करे हो सेकंड फॉर्मूला अछि कि everything is not in our hand so we can endeavor but god has to give the result so do your best leave the rest on krishna okay ତେଣୁ କୃଷକ ସେ କଣ କରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ପାର୍ଟ ଟା ସେ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହବ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଶସ୍ୟ ଦେବେ ହବ ନା ଆମେ କଣ କୋ ୱାର୍କର ଭଳିଆ ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଆମେ ଦେଖ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇରସ କୋରୋନା ଟାଇମରେ ଆସିଲା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନେ ଛୋଟ ପିଲାର ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଉଠେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ କେମିତି ହଉଛି ନା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ରେ ୱାର୍କ ୱିଥ ନଲେଜ ଅଫ ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସରି କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଗୋଲ କି ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଲେଜ ରଖିବାର ଅଛି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଟାର୍ଗେଟ ସେଠି ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅଛି ଜଣେ କହିବ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ଅଛି ଜାହାଜରେ ସେ କହିବ ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ କଣ ନା ପାଇଲଟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ ନ୍ୟୁଜ କହିବ କଣ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ ସ୍ପିଡ ରେ ତ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆମର ମଡର୍ଣ ଲାଇଫ ଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ୱାର୍ଲଡ ଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଏଟା ହୋଟେଲ ନୁହଁ ଏଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହବାର ଅଛି ହେଲା ଫୋର୍ଥ ରେ ଗିଭ ଅପ୍ ଅନହୋଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି କଣ ସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏମିତି ଚାରିଟି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମର ରହିଲା नो ମିଟିଂ नो ଗ୍ୟାମଲିଂ ଗ୍ୟାମଲିଂ ରେ ହର୍ସ ରେସ୍ କ୍ୟାସିନୋ ଲଟେରିଜ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ illicit connection extra marital affair ଅପସେନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଭଲଗଲାର ଟକ୍ସ ଜୋକ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଜପ କରିବା ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଗୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାର ଲାଇଫ କୁ ସବୁବେଳେ ଓରିଏଣ୍ଟ କରେ ସେ କଣ ଓରିଏଣ୍ଟ କରେ କେମିତି କରେ କି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଜଗଦୀଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ଜଗଦୀଶ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୁହେଁ ଜଗଦୀଶ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଆଜି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ପଡି ଯାଇଛେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସ୍କ୍ରିନରେ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିବ କି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ବଢିଆ ସେ ବୁଝେଇକି କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଥିଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡି ମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଓକେ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି they have no faith in God and scripture ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ସେମାନେ କିଛି ମାନନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ଗୀତା ଭାଗବତ ବି ମାନନ୍ତିନି କର୍ମକାଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଦେଖ ଆଥେଇଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଲାଇଫ କୁ ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସନ ହେଇଥିବ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଥିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପନିଶ ଫର ସିନ୍ ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଯଦି ପାପ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାପ ହୁଏନି କର୍ମକାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ସେତିକି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା ପରିଣତ ପଳାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସେମାନେ
भगवान को निर्भर करती। अपर पक्षरे जो माने भगवान को मानती तो सेमानकर कौन शुद्धिकरण हुएनि बर से आहरी आहरी जड़े जड़े देखिब से नॉनवेज छाड़े कहे छाड़देवे जीवन सारा खाइबेनि आउ गोटे गोटे लोक अच्छे कहते छाड़देवी कि खाऊे अधिक बहुत माने बहुत रफ लोक इन द सेंस से सफ्ट हार्टेड लोक नुह से शुद्ध हुए आ बहुत संसार बंधन रे प्रतिक्रिया भितर बहुत पड़ी पड़ी जाती। तेणु जो मैंने भगवान को मानती से कौन कह चोर कहीं कहूनी भगवान कहते कारण भगवान सब जिन सप्लाय कर नेचर थ्रो रे तेणु से भगवान को कृतज्ञता भी ज्ञापन करती तो से किंतु अपर पक्षरे जो मैंने कर्मकांडी रहिले से माने जो मैंने कर्मकांडी रहिले से माने किंतु कौन हाँ से माने चोर नुहे से भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करके भगवान को प्राप्त हुआ। तेणु से गोटे भाव गोटे छोट पिलाटे अच्छी ता माँ को चॉकलेट मांगिला माँ मत चॉकलेट दियो माँ कहला आज 4टा खाई चॉकलेट पुणी कौन खाइबू कहला ना मत खायार अच्छी से गला बापा पाख गला बापा कहले हूँ पैसा नहीं जा तो पैसा नेला पर से दुकान को गला तो इच्छा चॉकलेट खाई पारे माँ किंतु मना कर माँ कहला तू आज खाना काली खाइबू कर्मकांडी लोक मैंने कौन से भगवान जी सांसन करता माँ जी सांसन करता भगवान जी सांसन करता एक्सेप्ट करती अनरेस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट नाई देख गोटे टर्म मन रख सैंक्शन एंजॉयमेंट इज लोएस्ट एमंग रिलीजियनिस्ट माने कौन जी लोक मैंने धर्म कर्म करुँच सबुठु तांको भितर जो ग्रेड अच्छी सबुठु लो ग्रेड कोटा जी कर्मकांडी माने ता तलक रहा एनिमल लाइफ पशु जीवन आहार निद्रा भय मैथुन अनरेस्ट्रिक्टेड पशु जीवन ता ऊपर आसला कर्मकांड तो कर्मकांड लोक मैंने कौन कहते भगवान जी सांसन करता से कराती कि तपस्या कराती कि त्याग कराती साधुसंग कराती ज्ञान प्राप्त कराती भगवान को पाक जीवाई लक्ष्य रखी था। तो गोटे मु योगा लैडर कहबी एबे तो योगा लैडर समस्त टिके शुणिब ध्यान देकी तो योगा लैडर रे सीढ़ी सीढ़ी योगर जो सीढ़ी अच्छी तले रहा एनिमल लाइफ तापर कर्मकांड तापर सकाम कर्म योग कर्मकांड और कर्म योग भितर फरक कौन मन रख है ना कर्मकांड रे लोक शास्त्र को मानिब किंतु भगवान को कनेक्ट करेबनी शास्त्र को मानिब माने कौन शास्त्र को निजर इंद्रिय तृप्ति करने व्यवहार कर केवल सकाम कर्म योग अर्थात तार कामर इच्छा अच्छी संसार को भोग करने किंतु शास्त्र को मानिब आउ से भगवान को फलटे अर्पण कर कोटा कहले सकाम कर्म योग तो से कहीं या माध्यम धन संपत्ति भी मिल नाम मिल पूजा प्रतिष्ठा भी मिल किंतु से कर्म प्रति आसक्ति कर्म फल प्रति भी आसक्ति किंतु जो तार नेक्स्ट स्टेज को सी उठिव निष्काम कर्म योग जो से कर्म प्रति आसक्ति नथिव से कोथि आसक्ति थी कर्म फल प्रति आसक्ति अच्छी माने सॉरी कर्म फल प्रति आसक्ति नथिव कर्म प्रति आसक्ति थी आउ थे कही दउची काले के भूली जीव तो सकाम कर्म जोगरे कर्म प्रति आसक्ति फल प्रति आसक्ति शास्त्र को मानुची किंतु जहाँ मिलूची से भगवान को देकी प्राप्त होची सकाम कर्म जोग ता तले रही कर्मकांड सी शास्त्र को मानुची भगवान को मानुची किंतु शास्त्र को निजर इंद्रिय तृप्ति करने व्यवहार करुची भगवान से तो कनेक्ट होनी तो सकाम कर्म जोग ऊपर कोटा रहा निष्काम कर्म जोग जो व्यक्ति कौन कर शास्त्र को मानिब कर्म फल प्रति तार आसक्ति रहबनी कर्म प्रति आसक्ति रही किंतु मूड थी निरासक्त है कर्म कर निरासक्त हेली सीना कर्मर फल प्रति तार आसक्ति रहबनी सेठू जो ऊपर को उठिब सी कर्म करनी ज्ञान स्तर को पलि आस तो ज्ञान स्तर में ज्ञान योग स्तर को आसो तो ज्ञान योगर लक्ष्य कौन मोक्ष प्राप्ति तापर जो आसो अष्टांग योग आसो सिद्धि प्राप्त कर कौन सिद्धि पाइला तापर आसला भक्ति योग यहाँ योगा लैडर स्टिल एबे समस्त टिके ध्यान दियो मु कौन कहली जो पशु जीवन सी बीतुव सी अनियंत्रित होकी इंद्रिय भोग कर पशु जीवन खाइला किसी भी खाईदेव टीवी देखिब कि पॉलिटिकल डिस्कशन कॉलेज जाउथिबो याडे साडे देखुथिबो सब जिनस बाजे अभ्यास थी कार जी पशु जीवन ने किंतु जो कर्मकांड आसला टिके रूल्स रेगुलेशन तापरे अप्लाई हेगला सकाम कर्म जो आसिले तार भक्त मान से भक्त भी देख भक्ति जीवन में भी कहूँ गोटे लोक खराब थिला सी एबे कहला प्रभु जी मु भी जप तप करी कौन सब करा मत कहतु मुझे तो सी फास्ट आसो सकाम कर्म योग एनिमल लाइफ थिला
कर्मकांड सीधा पळाई आसला सकाम कर्मयोग सकाम कर्मयोग भक्त मान इच्छा थी मुझे भोग करी कि भक्ति कर सेठू जो से भल साधना कर सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग पळाई आसो दिए दिने बढ़िया से जप तप कर गीता पढ़ साधुसंग कर जीवन को बुझीब तापर से जान मोर कौन इच्छा ना मु कौन इच्छा कर भगवान सेवा करी कोर्ट आसला कहली निष्काम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग गुरुंकर आनुगत्य रही से कला सीधा सी भाव भक्ति प्रेम भक्ति आगू आगू जापर तेणु ये मुझे चाहूँगी कि गोटे लोक सीढ़ी अच्छी कर्म पशु जीवन तापरे कर्मकांड तापरे सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग किंतु प्रभुपाद अपार कृपा आम उपर अच्छी कि आम डायरेक्ट सकाम कर्मयोग कि एनिमलिस्टिक लाइफ रु डायरेक्ट भक्ति योग जाई पारुछे बुझीला एते बाई थ्रो मीडियम दरकार नहीं तो एबे अर्जुन प्रश्न अच्छी 3 नंबर श्लोकर 3 नंबर अध्याय 10 नंबर श्लोक कहुई केमी सब कि सृष्टि आरंभ केमी सब होता देवता भगवान और देवता माने सॉरी देवता और मनुष्य माने केमी सुंदर भाव निजे सहयोग करिकी संसार को सुंदर भाव शांति रहा व्यवस्था कर तो ये लिखाई भगवद गीता 11 नंबर श्लोकर भावार्थ प्रभुपाद लिखुंट कि वेदरे कहुई आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्य सर्वग्रंथि ना विप्रमोक्ष यदि आम खाद्य शुद्ध भाव ग्रहण करथिबा शुद्ध खाद्य को ठीक मनोभाव ग्रहण करथिबा तो आमर व्यक्ति आमर स्थिति शुद्ध हम स्थिति शुद्ध हेले स्मृतिर सूक्ष्म तंत्री शुद्ध हम स्मृति शक्ति विशुद्ध हेले मुक्तिर पथ चिंता करिकी से कृष्ण चेतनशील हो पारे ओके तो ये इष्टान भोगानी कि जे भगवान को नाम देखी खाए तापाई कौन कि नहीं से चोर भगवान कहते तेणु भगवान ये सजेस्ट कर कौन आमको जदि किए कह कि ना मुझे ज्ञान जुग को जापरुनी अर्थात मुझे ज्ञानी नुह मुझे जानी दुनिया विषय मुझे कौन करी ठीक अच्छे कर्मकांड जोटा अच्छी आम भगवान को टिके निजे इंद्रिय तृप्ति पूरा करवानी अति कम रे शास्त्र को मानिकी जीवार अच्छी तेणु गोटे साइकिल कहली कि ये अच्छी साइकिल कौन साइकिल अच्छी कहूँ एमती कहली आम यज्ञ कले यज्ञ रू वर्षा है वर्षा रू शस्य आसला शस्य रू जीव मैंने खाइले से माने जीव मान रहे से भगवान को मानिले तेणु कर्म चक्र कमी साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस यज्ञ चक्र 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक अच्छी पढ़ुची अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव अर्थात भगवान रहिले समस्ते मो पचे पचे शुणव ताकि मुझे पचारि समस्त तो प्रथम भगवान रही कर्म चक्र यज्ञ चक्र कौन 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक रही प्रथम भगवान रहिले भगवान कौन कहले वेद प्रदान कले वेद उपनिषद वेद रु आमको जना पड़े आम कर्तव्य कर्म कौन कर्तव्य कर्म रु आम कौन जान यज्ञ ही कर्तव्य कर्म यज्ञ पर कौन यज्ञ कला वर्षा है वर्षा रु अन्न शस्य इत्यादि आसला शस्य रु जीव माने समृद्ध हेले आउ जीव मान पुणी आम भगवान पाखे शरणागत है तो साइकिल मन है भगवान वेद कर्तव्य कर्म यज्ञ वर्षा शस्य जीव पुणी भगवान तो यहाँ कह ठीक अच्छे मुझे मानविनी किए कह भगवान को मुझे इस्कॉन ने आम कौन करुचे इस्कॉन ने आम भगवान कर नाम नौचे नाम संकीर्तन यज्ञ है नाम भगवान सेवा करुचे ड्यूटी उटशिप कले शास्त्र अध्ययन कले प्रसाद पाइले सब यज्ञ यदि जी न मान मु शास्त्र को मानविनी सी जार लेखा लेखा इंद्रिय आराम माने कौन संसार को से भोग करती केवल आउ से कष्ट पाती तार विपरीत इंद्रिय आराम तार विपरीत कौन आम शुणा आत्माराम कि आत्मतृप्त कौ माने भगवद गीता 17 और 18 नंबर श्लोक आम गोटे श्लोक देख 16 नंबर श्लोक लिखाई एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज अघायुरिंद्रिय रामो मोगं पार्थ से जीवति ये प्रिय मोर प्रिय अर्जुन जो लोक वेद निर्दिष्ट यज्ञ कर्म न करे अर्थात शास्त्र को न माने एक पापपूर्ण जीवन करे जीवन यापन करे कारण जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख आनंद लाभ करे से वृथा जीवन धारण करे ओके तो तार नेक्स्ट स्टेज को आम लक्ष्य कौन 17 नंबर लिखा है यत्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः
आत्मन्नैव स सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन ह्य कश्चन यस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। तो अर्थ जे आत्मा अनुभूति करथिबा लोकर कोनोसी कर्तव्य कर्म नाही। जे आत्मा अनुभूतिशील व्यक्ति जे आत्मा अनुभूतिशील अछि भगवान को अनुभव करछि 17 नंबर 18 नंबर श्लोक रे अछि। तो सी निजको भल पाए निजको माने जे आत्मा को भल पाए आत्मा पाखरे परमात्मा अछि तांको भल पाए सेति पय से सबले सैटिस्फाइड ताको बाहर दुनिया रे खुशी दरकार नाही। आमे भीतरे खुशी नाहंती सेति पय आमे टीवी टे लगे देउछे इंस्टाग्राम देखि देउछे न्यूज़पेपर टे पढि देउछे केते कोन सब करूछे भीतर सुख नाही हमर। किंतु जे आत्मा अनुभूतिशील व्यक्ति से कोन आत्मा अनुभूति केमिति हैला से कर्तव्य कर्म कला कर्तव्य कर्म करिकि तार ज्ञान आसिला ज्ञान सहित तार आत्मा अनुभूति आसिला। से व्यक्ति को आत्मरति माने से निज को भल पाए आत्मा तृप्त से निज भितरे संतुष्ट थाए केवल बेले आमे देखि ताने से ता हिसाब रे रहउछि अर्थात से ता निज भितरे आनंद रे अनुभव होछि आत्म संतुष्ट तार कोनोसी कर्तव्य कर्म नाही। भौतिक समस्त मन रख आत्म अनुभूतिशील व्यक्ति से व्यक्ति माने भक्त हिसाब रे आमे देखियार अछि एबे भक्त कौन भौतिक कर्तव्य नाही कहीं नाही कहीं से भौतिक जगत रे सुखर अनुसंधान करेनी। सेकेंड ता जीवन कौन सी ये जो कर्म कर्तव्य कर्म सब करूछंती तार कौन सी उद्देश्य न था ता पय आउ कौन सी कर्म न करिया पय भी उद्देश्य न था करिया पय भी उद्देश्य न था होला। आ से कहा उपरे कौन सी अन्य उपरे निर्भर करेनी देवता मानक उपरे भी निर्भर करनी कहा पर निर्भर करे भगवान को उपरे। तो सेति पय तथापि भगवान कहउछंती कि वन हु हैज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जार बुद्धि बहुत सुंदर अछि आध्यात्मिक बुद्धि अछि से कौन सी कर्मर फल उपरे इच्छा रखी कर्तव्य कर्म करेनी बरं डिटैच मूड अर्थात निरासक्त होकर कर्म करे अन्य को उदाहरण प्रस्तुत करेबारे। भगवान को तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरम कर्मम परम आपनोति पुरुष। भगवान कहउछंती ओब्लिगेटरी वर्क जो कर्तव्य आमे करूछे देख काली मते जने कि एबे पचारछंती क्लास भितरे कि पचारछंती माने व्हाट्सएप रे पचारछंती कि प्रभु जी मु एते थर परीक्षा देलेनी किंतु मु पास होनी मु किंतु जप करूछि। आमे कर्तव्य कर्म करूछे किंतु हमर आशाटा अछि यार उद्देश्य गोटे साधना हो बोली तेणु आमको जेतले कर्तव्य कर्म करिया अछि निरासक्त मनोभाव नहीं कि करियार अछि ताले हम उद्धार पाइबा। अर्जुन पचारे कि एमती उदाहरण अछंती आपन पाखरे भगवान ना जनक महाराज कहला बहुत बड़ा लोक जज्जद आचरति शिष्ट तत्तत एवे इतरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्थित अनुवर्तन्ते। जनक महाराज विदेहर राजा थिले तो विदेहर राजा तो विदेह माने कौन गोटे जगह ना विदेह आउ विदेह माने कौन जी कौन सी तांकर कौन सी भौतिक चेतना न था विदेह भौतिक देह मान अभिमान न था। तो जनक महाराज तले कौन करछंती भागवत श्रवण करछंती तो संगे संगे तांको कंट्री पूरा तांको साम्राज्य बहुत वेल मैनेज थिला तो से भागवत श्रवण करछंती तो मंत्री आसी कहले महाराज सेही सहर रे निया लागि जायछि अवश्य निया लिभिया पई सब व्यवस्था थिला महाराज को तले कहले महाराज के पाखरे जो शिष्य माने थिले अन्य माने समस्त उठिक दौटिक पळेले महाराज बसिकी अछंती ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ जनक मान को हैंडलिंग द क्राइसिस इन कूल हेड जिते विपद आसु बरं यदि शांत स्वभाव रहितिबा माने शांत मनोभाव रे आमे समस्या को हैंडल कर परिया काहे जनक महाराज जानिथिले कृष्ण पूर्ण रूपे सबुर नियंता भगवान पूर्ण रूपे सबुर नियंता तेणु ସେଥିପାଇଁ भगवान को ऊपर निर्भर करी से बंचुथिले। ସେଥିପାଇଁ हमको ଏଇ ଭଳିଆ कर्म सब କରିବାର ଅଛି ମାନେ କହିବା ଟିକେ भगवान कृष्ण निजे भी कर्म करନ୍ତି केही भाईबानी भगवान करंतिनी बोली भगवान कहउछंती मो पई कोनोसी कर्तव्य कर्म नाही मो पई कोनोसी कर्तव्य कर्म नाही तथापि मु कर्म करिवि काहेकि ना मु यदि कर्म करिवि ताले अन्य माने मोर रास्ता को फॉलो करिवि मु यदि करिविनी संसार विभ्राट हेजिवो मो द्वारा कोन अनवांटेड पॉपुलेशन पुनी क्रिएट हो वर्ण संकर आसीबे तेणु सब सिस्टम जहा अछि डिस्ट्रॉय हेजिवो तेणु हेति पई कह जाय मो पछे पछे समस्त कहलो एक्ट मो पछे पछे उच्चारण करी कहलो एक्ट Act विदाउट without डिटैचमेंट detachment टू to
सेट एग्जांपल। Save example. तो आमको निरासक्त है, म्यूट कर दियो समस्ते। समस्ते निरासक्त है कि हमको कर्म करियार अछि, किंतु अन्य पाखरे उदाहरण सृष्टि करबा पई। ठीक अछि मु भक्ति कलेनी, मु कहूची मु भक्ति टिके करूची, मु चाहूची मो सांग भी भक्त हो, किंतु सी होनी कोन करबी। डोंट डिस्टर्ब। जो माने बुझु ना डिस्टर्ब करना। 26 नंबर रु 29 नंबर श्लोक लिखा अछि। न बुद्धिवेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनां जोशयस्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। तांको हमको डिस्टर्ब करा नाही, एतिपाई हाँ तांको आमे डिस्टर्ब करबानी। तेणु सेमाने तांको हिसाब रे रहउछन्ती, आमे ताको बुझौछे, थरे बुझेले दिथर बुझेले आमे समर शक्ति सामर्थ्य को व्यवहार करके तांको बुझेले, तथापि सेमाने बुझुनाहांती, छाड़ी दवार अछि। जीवन लक्ष्य तांकर उद्धार नै, आमर उद्धार करियार अछि प्रथमे। महाप्रभु ही कहछन्ती जन्म सार्थक करि कर पर उपकार। तो एतिपाई भगवान निजे निजर कर्म माध्यम रे प्रदर्शन करौछन्ती। माने केही भगवान को उदाहरण दे दियंती। भगवान तो बाहा हेतिले, भगवान माने बहुत बाहा हेतिले, भगवान तो सब काम करथिले, तुमे काहे की कर्म त्याग करछ। किंतु एठी बुझिबार अछि कि जो लोक माने कहउछन्ती प्रायतः देखा जाए से माने शास्त्र अनुमोदन रे कर्म करन्तिनी। ସେମାନେ ଆଇଦର ନନଭେଜ ଖାଉଥିବେ, ଗ୍ୟାम्बଲିଂ କରୁଥିବେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବେ, ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କୁ ମିସ ୟୁଜ କରିକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆସିବ ଏବେ 25 ରୁ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲି କି କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଆଉ କର୍ମଯୋଗୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ ଦେଖିବା। ତ ଯୋଉମାନେ भगवान को मानंतीनी मु कहली सेतिपाई आमे ताको डिस्टर्ब करबानी, किंतु जानि रखिबा भगवान एटी अर्जुन को पचारिबे केमिति जानिबो जे बुद्धिमान व्यक्ति जे जानिछि ए कर्म कले ए प्रतिक्रिया मिलिबो कि ए कर्म कले ए प्रतिक्रिया मिलिबो बोली जे जानिनी। ए दीटा व्यक्ति, गोटे लोक जानिछि भूल कले एटा पनिशमेंट मिलिबो, आ गोटे लोक जानिनी, किंतु दी जण लोक आमे केमति डिस्टिंग्विश करबा, अलगा केमति करबा। तो एटी 27 नंबर श्लोक चलो हाँ हाँ। ना ना म्यूट कर दियो, अनम्यूट करो ना के। हरे कृष्ण। तो 27 नंबर श्लोक आम समस्त मिसिकी पढ़िबा, दीटा श्लोक मु मिसिकी पढ़िबा पई कहबी। 27 नंबर श्लोक प्रथमे हम पढ़िबा, अनम्यूट करिके एबे पढ़। हाँ। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते इसे के पाणनि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार कार विभवात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कर्ता कर्ता हूँ इति मन्यते। जी अहंकार बशवर्ती है कि निजको कर्ता बोली भावती से व्यक्ति वास्तव में निर्बोध व्यक्ति। किंतु जे भगवान को तत्व तो जानती, तत्व तो जानते, तत्ववित्तो महाभाव गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात जे भगवान को वास्तव में जानी ता भीतर अहंकार आसीबनी। तेणु सेतिपाई वास्तव कर्मयोग है भक्ति योग। वास्तव कर्मयोग भक्ति योग कहीं ना भगवान कहते अल्टीमेटली आमे जो भी कर्म करिबा तार उद्देश्य कौन, भगवान को अर्पण करिबा। किंतु कर्मयोग जो लोक माने कहउछन्ती कर्मयोग ही भक्ति योग, कर्म ही पूजा, से माने को कर्म करूछन्ती सेटा चेक करियार अछि प्रथमे। लोक कहिकी खसिबार उद्देश्य रे कहନ୍ତି केवल 100% एटी कर्मयोग भक्ति योग केतेबेले जो कर्म रे कर्मटा कृष्णଙ୍କ द्वारा प्रेरित हेतिबो, फलटा कृष्णଙ୍କ प्रीत्यार्थी हेतिबो, परिश्रमटा आमे करथिबा कृष्णଙ୍କ प्रेरणा रे हेतिबो, सेही कर्मटा ही भगवानकर शुद्ध भक्ति योग। किंतु आमे जो कर्मटा करके भगवान को टिके डाकी दउचे सेटा भक्ति योग नुहे, सेटा कर्म योग रे जाए। आमे कर्म कले 100 टंका इनकम कले टंकाटा भगवान को देइछे, जो दिन कृष्णଙ୍କ पाई 100 टंका इनकम करके 100 टंका भगवान को देइथिबी सेठी भक्ति योग। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପଢିବା। ଏଟା ଭଗବତ ଗୀତା 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସ୍ଟେଜ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଆଉ ପୁରା ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ପର୍ପସ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତାର 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 3rd ଅଧ୍ୟାୟର ମନେ ରଖିବ କି ଭୁଲିବନି। ପର୍ପସ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
30 नंबर श्लोक रे समस्ते मो पछे पछे उच्चारण कर आ अल्प श्लोक अछि सरी जीव तो मो पछे पछे उच्चारण कर मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि कर्माणि तन्यस्य अध्यात्म चेतसा अन्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशे निर्मम भूत्वा निराशेर्निवृत्त युद्धस्य विगता ज्वरा सिद्धस्य भगवान कहते म्यूट कर दिए समस्ते भगवान कहते हे अर्जुन तुमर समस्त कर्म मते समर्पण करी तुमर मन मोर ठारे स्थिर करी फास्ट कंडीशन कौन सी फल कामना न रखी सेकंड कंडीशन मिथ्या अहंकार को त्याग करी थर्ड कंडीशन आलस्य हीन हेकी परिश्रम कर कर्म कर निराशीर निर्मम भूत्वा विगत ज्वर कुहाଯାଇଛି युद्ध से भगवान एटी युद्ध करने ପାଇଁ कर्म करने ପାଇଁ कहउछंदी अहंकार को त्याग करिकी ସବୁ କିଛି ଆମେ କରୁନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭାବେ ଆମେ କରୁଛେ ଆମେ ସେ 29 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀକୁ ପଳେଇ ଆସିବା କି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଫୁଲ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଫୁଲ ମାନେ ସେ କଣ ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଲେଜି ବି ହବାର ନାହିଁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏବେ ମାନୁନି ଯଦି ମାନିବ କିଏ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନୁନି କିଏ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ମାନୁନି କିଏ ଯିଏ ମାନୁଛି ତା ପାଇଁ କଣ ହବ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ତେପି କର୍ମ ବି ଯିଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଯିଏ ମାନୁନି କଣ ହବ ସର୍ବଜ୍ଞ ବିମୂଢ ସ୍ତାଂ ବିରି ନଷ୍ଟାନ ଅଚେତସ ତାକୁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଭଗବାନ କହିବେ ଏଠି ଠିକ ଅଛି ଯିଏ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିଛି ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିନି 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ନେଚର ୱାର୍କିଂ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନେଚର ତ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ କେମିତି କର୍ମ କରୁଥିବ ଜଣେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲିଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଆ ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ତଥାପି ସେ କରୁଥିବ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢିନି କିଛି ଜାଣିନି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅନୁଭବ ବି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବି ନଥିବ ଦିଟା କେସ୍ ତ ଦିଟା କେସ ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଖରାପ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖରାପ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରାପ କାମ କଲେ ଖରାପ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହେଲା ଡିପ୍ ରୁଟେଡ କଣ୍ଡିସନ ନେଚର ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଡିପ୍ ମାନେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ରୁଟିନ ନିୟତି ନିୟମ ମନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖସିକି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କହିଥିବି ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲିଠୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପକ୍କା କରିବି କାଲିଠୁ ହିଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରୁନଥିବ ଭାବ ସେ କହିଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କାଲିଠୁ ରିପୋର୍ଟ ପକ୍କା କରିବି କାଲିଠୁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ପରଦିନଠାରୁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କାହିଁକି ଡିପ୍ ରୁଟେଡ କଣ୍ଡିସନିଂ ନେଚର ସେଇଟା ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ତ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କଲେ ହବନି ଭଗବାନ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜର କର୍ମ କର ଅନ୍ୟକୁ କଣ କର ନା ଇମିଟେଟ କର ନା ଶ୍ରେୟାନ୍ ସୁଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ଭୟାବହ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅର୍ଥାତ ନିଜର କର୍ମରେ ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଅନ୍ୟର କର୍ମକୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ନେଚର ମ୍ୟାଚ କରିବନି ମୁଁ ସବୁତକ ଭୁଲ ଭଲ କରିବି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ କେବଳ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିପାରିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ କରିପାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଅଛି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ବି କରିପାରିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ବି କରିପାରିବ ହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଅଛି ଏବେ କି ଆମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ କହିବେ ଏଠି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମିସ୍ କରିଗଲି ତ କେହି କେବେ ଭାବିବନି
कि आमे जो जप हरिका करूछे तो केबे फल मिलिबो केबे भगवान दर्शन देबे केबे हमर अहंकार नष्ट होई जीवो केबे आमे शुद्ध मुक्त होई बाहरिबा टाइम लागिवो काहे कि ना आपन धैर्य आवश्यक डीप रूटेड ना गभीर होई कि अछि जन्म जन्मांतर अछि ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम तो आमे जन्म बंधन को काटिकी भगवत धाम को जीवा जन्म बंधन को 84 लाख जीव जनिर भ्रमण रे काटिबा तापरे अनाम हम शुद्ध होई कि भगवत धाम जीवा तो एटा छोट जिंस नुह एथिପାଇଁ हमको तपस्या करियार अछि धैर्य सहित अपेक्षा करियार अछि किंतु हमर जो लस्ट थाए जो हम आत्मार शत्रु आत्मा हा कुआ जाय ସେଥିପାଇଁ आत्मार शत्रु जे तो सीए सब चेष्टा करे आम जो कोटा कहती कोटा माने कौन आम जहाँ निर्दिष्ट होगी अच्छी सी सब बाहर को जावाई चाहे रावण जड़े स्त्री थे मंदोदरी किंतु सीता खराब नजर थिला दुर्योधन चाहूले मो 5टी गां भी देवेनि तो लस्ट माने कौन जर कोटा परिवर्ते अलग किसी तेणु गुरु महाराज भी कहती कि कर्व द एनिमी लस्ट लस्ट को हमको कर्व कराया अछि ताको तार गति टाको मगेई देवार अछि एटी 34 नंबर कह राग द्वेष विमुक्तेषु राग द्वेष माने हाँ राग द्वेष राग माने देख आसक्ति आमे खराब कार्य आसक्ति होती द्वेष माने आवर्सन माने दूर को जीवा भल काम दूर को पलाउछंती खराब काम रे व्रती हेकि रहउछंती ताको काटिबार अछि तो एबे लास्ट पोर्शन 36 नंबर रु 43 नंबर श्लोक कहितली कंकरिंग द अल्टीमेट एनिमी लस्ट अल्टीमेट काहे कि एटा ही लास्ट तो सेति लस्ट माने कौन एडमेंट डिजायर टू समथिंग व्हिच इज फॉरबिडन जोटा मना कराई तो तापाई जिदखोर होगी धरी बसिवा कौन जो इंद्रिय तृप्ति करने हमको मना कराई शास्त्र रे ताकू धरी बसिवा तो अर्जुन पचारे अथ केन प्रयोक्त पापम चरति पुरुषम अनिच्छानपि स्नेह बलादिव नियोजित अर्जुन पचारे कि मु चाहूनी किसी खराब काम करने स्टिल मो मन रे खराब काम आसुची कहीं मु चाहूनी किसी मो द्वारा किसी खराब हो मु चाहूची मो टाइम टेबल ठीक करने रेगुलाली भगवान का नाम जप करने स्टिल मते किए गोटे पछरु टाणुची गोटे अर्जुन पचारे एटा हम समस्त व्यक्तिगत प्रोब्लेम कि आम चाहू ना भक्त है जाने चाहू ना तथापि आमको गोटे पछरु किए टाणिकी रखुचे भगवान कहबे कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव श्लोक मन रखिदेव मुखस्त करदेव पूरा कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विधियेनमि वैरिणम तो किए से व्यक्ति काम लस्ट लस्ट रे दीटा पार्ट है लस्ट माने कौन संसार को भोग करवा शास्त्र विरोध रे जाएगी कि शास्त्र सम्मत रे भी हो संसार को भोग करवा आउ लस्ट रो गोटे इंपोर्टेंट कंटेंट है सेक्स लाइफ लस्ट ओवरऑल तार मेन पार्ट है सेक्स लाइफ कहीं अत पुत्र गृह क्षेत्र सुतप्त वित्त अर्थात ये सब पिला छुआ धन रत्न जमी बाड़ी सब तादरे लगिक रहीगला तो ये लस्टा रहे कोटी भगवान को अर्जुन पचारे रोचे कोटी ये जो काम इंद्रिय तृप्ति कर मनोभाव टा कोटी रहे धूमेना म्रियते वन्नीयता हाँ ये 3टा जगह रहे कि इंद्रिय मन बुद्धि ये 3टा जगह रहे कह ना इंद्रिय मन बुद्धि ये 3टा जगह जो काम भाव रहे अच्छा किए केते काम भाव अच्छी केमिति आमे जानिबा केमिति न धूमेना म्रियते वह्नि यथा दृशो मलेन च यथोल्लभेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम तो यही केमिति अछि एटा मु देखि कहूछि 3टा डिग्री ऑफ लॉस तक जाए 3टा ये रे अछि फास्ट कहउछंदी कि ए जो लस्ट केमिति अछि ना फायर बेलिया फायर माने कोन अग्नि फायर स्मोक 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 माने धुआं बेलिया अर्थात केवल ना धुआं केतବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ଚୁଲି ଏରିକା ଜଳେ ତ ଚୁଲି ଜଳିଲା ବେଳେ ମା ନଳଫୁଙ୍କାରେ ଫୁଙ୍କୁଥିବ ସେ ଧୂଆଁ ହେଇକି ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହବ ଧୂଆଁ ପଳାଏ ତ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମନାଟା ଆମକୁ ଧରିକି ରଖୁଥିବ ତ ଅଜ୍ଞାନତା ହଟିଗଲେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକାଶ ଆସେ ଉତ୍ତାପ ଆସେ ଏମିତି ସବୁ ପଳେଇଥିବ तो गोटे डिग्री एटा सबुठारु कम तो नेक्स्ट है डस्ट बेलिया डस्ट माने कौन एनिमल जो माने पशु पक्षी रहिले से माने ई कामर भाव रे देखंतु पशु पक्षी माने आहार निद्रा भय मचन से माने केही आसी गीता भागवत सुनिबेनी आमे घरे बसिकी
पूरा शीत दिने कौन करछे कोड़ी काढ़ी ହେଇକି ବସିକି गीता भागवत शुणुचे पशु पक्षी केही करिवेनी तेने आहार निद्रा भय मैथुन एमा हेती करिवे त से ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲେବୁଲ ଟା ଆମେ କ୍ରସ କରିକି ଆସିଛେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଓମ୍ ମାର ଗର୍ଭରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବ ତ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବାନି ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗଛ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ କି ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଆସକ୍ତି ରଖୁଥିବ ତେବେ ଏ ଗଛ ପତ୍ର ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ତ ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଲଷ୍ଟ କୁ ଯେତେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ବି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି କେବେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏନି କି ଯେତେ ଆମେ କାମ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଜି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପରେ ଭୁଲ କରିବେନି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଏହା ପରଠୁ ସବୁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିବାନି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆବୃତମ ଜ୍ଞାନମ ଏତେନ ଜ୍ଞାନିନୋ ନିତ୍ୟ ବୈରିଣାମ ନିତ୍ୟ ବୈରିଣାମ ମାନେ କଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ସେ କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗ ହବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାମ ରୂପେଣ କନ୍ତେ ଦୁଷ୍ପୁରେଣ ନଲେନ ବା ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତିକି ଘିଅ ଢାଳି ସବୁବେଳେ ବଢି ଚାଲିଥିବ ସେମିତି କାମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲେ ସେ ବଢି ଯିବ କେବେ କମିବନି ତେଣୁ ତିନିଟା ଲୋକେସନ କହିଥିଲି କଣ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତିନିଟା ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ତ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କି ଫାଷ୍ଟ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କି ତାର ଜାଗା ତିନିଟା ଅଛି କଣ ଜାଗା ସେନ୍ସେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କଲେଜ ଯାଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ବି ରହିଲା ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହେଲା ଦେଖ ଅଜାମିଳ କଣ ସେ ବେଶ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ର ଲୋକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲା ତ ଅଜାମିଳ କଣ କରୁଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦେଖି ସାରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ଭୁଲ କଣ କଲା କହିଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତୁରନ୍ତ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନୁହଁ ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ନୁହଁ ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡିବାର ଅଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଯିବାର ଅଛି ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବା ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ଅଜାମିଳ କଣ କରିଥିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଯାଉନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ଆହୁରି ବଢିଲା ମେଟେରିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ତାପରେ ମନକୁ ସାଇଡ କରିବାର ଅଛି ହେଲା କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନଟା ରୂପାନ୍ତରଣ କେମିତି ହବ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହବ ତ ଏଇଠି 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଜଣେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ମୂଳ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମୂଳ ଲେବୁଲରେ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା ଉପରକୁ ଛାଡିବାନି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ୟୋ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ସ ଯୋଉ ଗ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ଉନ୍ନତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମନଟା ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆତ୍ମା ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆତ୍ମା ଏ ତିନିଟା ନା ଆମେ ମୂଳରୁ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଏତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହବ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ତ ନିଗ୍ରହ କରିଦବା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ତ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଆଚ୍ଛା ମିଶିକି ପଢିବା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଢିବାର ଅଛି एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं संस्तभ्यात्मनात्मना तस्मात्
संस्तभ्य आत्मना आत्मना संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो जय शत्रु सत्कर्म महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूप कामरूपं दुरासदम्। तो भगवान कहउछन्ति एहिपरि भाବରେ व्यक्ति निजको भाविବ जे से जड़ इंद्रिय मन बुद्धि ठाରୁ ऊर्ध्वରେ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଏ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରହିଲା। ଜड़ ବस्तୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମା। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଜାଣିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାକୁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକୀକରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମିଳିଲେ ସିଏ ମନର ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି କାମ କ୍ରୋଧ ମନର ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି କି ଜୁହା ବେଗ ଉଦର ବେଗ ଉପସ୍ଥ ବେଗ ତ ସବୁ ବେଗକୁ ସେ କଣ କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମନ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଭିଲିଆନ କିଏ ନା ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମ କରିବା ଅଛି କଣ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆମେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାର ଅଛି କି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ମନ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଖୁଥିଲି ଡୋଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ ମାୟା ମାୟାର ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି ତାକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କି ନିଚ ମନକୁ ଉଚ୍ଚ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ମନ ଉଚ୍ଚ ମନ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ କାମ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିହବ। କାମ ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି କର୍ମ କାଣ୍ଡରୁ ଆନିମଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ରୁ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବେ କି ତୁମେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ନା ନିଷ୍କାମ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କର୍ମଟାକୁ କର ତା ଦ୍ୱାରା ତମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେୟାର କରିପାରିବ। हरे कृष्ण प्रभु ତ जी प्रणाम। ହଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି। ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଟ୍ରି ଟ୍ରି ମାନେ କଣ କହିଛି ଟି ଫର ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁରଲି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ତ୍ୟାଗ ରିନାଉନ୍ସିଏସନ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ବୁଝିଲା ରିନାଉନ୍ସିଏସନ ଇଜ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଇଟ ଇଜ ନଟ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବାର ପରିଣାମ କିଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଟି ରେ ପଡିଲେ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା ମିଥ୍ୟାଚାର ସେ ଉଚିତ ସେ ଲୋକ ଠକୁଛି। ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଠକନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦଉଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଖେଳୁଥିବା ସବୁ ୟାଡ ସ୍ୟାଡ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ବି ଖାଇ ଦଉଥିବା ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟାଚାର। ଟି ଆର ଫର ରଙ୍ଗସ ଅଫ ୟୋଗା ଲାଡର ରଙ୍ଗସ ମାନେ କଣ ସିଡିର ପାହାଚ ଗୁଡାକ ରଙ୍ଗସ କୁହାଯାଏ। ତ ୟୋଗା ଲାଡର ମାନେ ଆନିମଲ ପଶୁ ଜୀବନ କର୍ମକାଣ୍ଡି ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆନିମଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଯାଇପାରିବ କେମିତି ନା ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଟି ଆର ଇ ପର କହିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଜଣେ କହିବ ମୋର କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତଥାପି ତାକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଏନିମି ଅଫ ଦ ସୋଲ ଏଇ ଆତ୍ମାର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନା ଏଇ ଲଷ୍ଟ ଯିଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସିଏ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଧାବନ କରିକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ଉପରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଏବେ ପଚାର ଅଛି କିଏ ପଚାରିବ। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ନା କୁହ। प्रभु जी ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ରହିଲେ ଆଉ କି ଫିସର ମ୍ୟାନ ହରିକା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁରା ସେଥିରେ ସେଗୁରା ମାନେ କର୍ମରେ ଯିବ କି ମାନେ ବିକର୍ମରେ ଯିବ। ନା ଆଉଥରେ କହିଲ କାହାର ଡ୍ୟୁଟି। ପ୍ରଭୁ जी ଯୋଉ ଫିସର ମ୍ୟାନ ଆଉ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫାର୍ମ ବଗେରା ହେଲା ଯୋଉ
କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମେ ହିଁ କୁହ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ କର୍ମ। କାହିଁ କହିବି? ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଦେଲି, ତମେ କୁହ କୋଉଥିରେ ଯିବ। ହଉଛି ବିକର୍ମ। ତମେ ଆନ୍ସର କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କହିବି? ଆନ୍ସର ହେଲା ସେଇଆ। ଆଗ କାଳରୁ ଧୀବର ମାନେ ଥିଲେ, ଶୁଣିଥିବ ଏଟା କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ କେବଟ ଧୀବର ମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତିନି, ଧୀବର ମାନେ ନୌକା ଚାଳନ କରନ୍ତି। ତ ନୌକା ଚାଳନ କରୁ କରୁ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାଛ ରହିଲା ଗଲା। କନସେପ୍ଟ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହୁଏ ସେମିତି ଆଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ସବୁ ଜନ୍ମରେ ବି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ ଅଛି। ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି, ସିଏ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠି ପାରୁନେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କମି। ଆମେ ସିନସିୟରଲି ଏଣ୍ଡେଭର କରୁନେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିସ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଜପ ସେସନ ମିସ୍ କରିଛି ବୋଲି। ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଲେ, ଆମେ ସେତିକି ସେପାରେସନ ଦୂରତା ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମେ ଆହୁରି ଆସକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାମ ପ୍ରତି। ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲି, ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଭଗବତ ଗୀତାର ପର୍ପସ ବାଲା ଶ୍ଲୋକ କଣ ଥିଲା? ଭଗବତ ଗୀତାର ପର୍ପସ ବାଲା କଣ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା? କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? 3.30। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା। ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ମତେ ପଠେଇବ। ସେ ଶ୍ଲୋକ କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆଉଥରେ କହିଲ? 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 3.30। 3.30, 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପଠେଇବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପର୍ପସ, ସେଟା ମନେ ରଖିବ। କେବେ ନିରାଶ୍ରିତ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ବିଗତ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ବିଗତ ଜ୍ୱର। କେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ତ ଓଭରଅଲ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏମିତି ସମରାଇଜ ବି କରିଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢିବ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ପଢିପାରିବ। ଷ୍ଟିଲ କାହାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡିବ, ମେସେଜ କରିପାରିବ କି ଆଉ କଣ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା, ଆଜି ନୁହଁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିକି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ। କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆମେ ଯୋଗ ସେସନ ଜଏନ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଲ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता हरे कृष्ण।